Rada diha bari for today's video magluto ta og afritadang baboy. So una ato sang igisa ang atong ahos ug ang atong bombay. So pag humot-humot na ang atong ahos ug bombay, iluno dayon nato ang atong karne nga baboy. So lutuon jud ni nato atong karne nga baboy, no? So pag magluto og afritada dapat luto na luto gyud ang baboy. So maabtan pug pila ka oras ni ang pagluto nako sa afritada nga baboy. So gibutangan ni nato og suka, gibutangan nato og tuyo o pampalasa para lamian gyud ang atong afritadang baboy. Din gibutangan nato og Sprite para tamis-tamis ang atong afritada, din tomato paste. So kani butangan dayon nato og carrots og patatas ang atong afritadang nga baboy. So pila ka minutes na pod giluto na pod nato ang atong carrots ug atong patatas. So gibutangan dayon nato og tubig para maluto jud siya. Then gani tanawa So nagbukal-bukal na. So luto na gyud ang atong afritada nga baboy. Din gibutangan na natong pineapple juice para malinamnam ang atong afritada. Gibutangan nato og pepper, din gibutangan nato og green peas. And of course dili mawala ang atong hands og ang atong bell pepper og sili para halang-halang ang atong afritada. So kani tanawa Miai